का मकसद एक पैगाम खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की तरफ से, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से, इस एक ऐसी जगह पे हम बैठे हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तान को ख्वाब देखा। मेरी पूरी कोशिश होगी एज ए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कि मैं अपनी ज़िम्मेवारी ऐसे तरीके से निभाऊँ और पाकिस्तान को हम एक पुरअमन और फलता फूलता पाकिस्तान बनाएं। खैबर पख्तूनख्वा में इंशाअल्लाह ताला हम इस उम्मीद से है कि हम उसकी तरक्की की तरफ काम करेंगे। हम मिलकर इस सूबे की, इस मुल्क की जो है, हमारी जो सूबा है उसकी पे काम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान जो है वो अंधेरों से उजाले की तरफ जाएगा। ना उम्मीद ही नहीं होनी चाहिए, उम्मीद के साथ है इंशाअल्लाह ताला, और हम सब मिलकर इस मुल्क को जो है एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे, एक अच्छा मुल्क बनाएंगे, एक पुरअमन मुल्क बनाएंगे। उसमें हम तमाम, चाहे सियासी जमातें हैं, चाहे मीडिया के दोस्त हैं, चाहे बाकी तबके फ़िक्र के लोग हैं, उन सब को अपनी ज़िम्मेवारी जो है वो निभानी पड़ेगी। मैंने कई दफ़ा पहले भी ये बात की कि एज ए गवर्नर मेरी पूरी ज़िम्मेवारी है कि मैं वफाक के नुमाइंदे की हैसियत से मैं अपने सूबे का मुकदमा वफाक के साथ लड़ूँ, सूबे के मसाइल का ज़िक्र मैं वफाक से करूँ। मैंने पिछले दिन भी वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात हुई थी, अपने सूबे के मसाइल बड़े तफसील के साथ मैंने उनके साथ बातचीत की और इस उम्मीद के साथ उन्होंने हमसे वादा किया कि खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी मसाइल हैं इंशाअल्लाह ताला वफाकी हुकूमत जो है वो जो है इसको जो है वो हल करेगी और इंशाअल्लाह हम पूरी उम्मीद है। और कुछ चीज़ें हमेशा खैबर पख्तूनख्वा से आती हैं कि शायद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन कभी भी मैं आज यहाँ पर बैठ कर बिल्कुल ये वादा करता हूँ कि कभी भी खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर हाउस किसी साजिश का गढ़ नहीं होगा, कोई जो है वो ऐसी बात नहीं होगी, और हम मरकज़ और सूबे के दरमियान जो है पुल का किरदार अदा करेंगे। मैं नहीं चाहता कि गवर्नर हाउस और सूबाई हुकूमत या वज़ीर-ए-आला हाउस के दरमियान इतनी टेंशन हो कि जिससे हमारे सूबे के अवाम जो है वो मुतासर हों, सफ़र करें। हमने पहले बहुत सी चीज़ें जो है कुर्बानियाँ दी हैं, हमने बहुत सी चीज़ें सफ़र की हैं, हम नहीं चाहते कि ऐसी चीज़ें हों और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह हमारा जो सूबा है एक पुरअमन सूबा होगा और एक जो है तरक्की याफ्ता सूबा होगा। पंडित साहब, आपने ये फरमाया है कि आपने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की और सूबे के मसाइल हल करने के हवाले से बात की, तो क्या सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव गंडापुर नाकाम हो गए जो आपको किरदार अदा करना पड़ रहा है? नहीं, मैं बड़ी खुशी से बात करना चाहूँगा कि जब हमारे वज़ीर-ए-आला साहब ये बयानात देते थे और पेशावर से और जलसे जुलूसों में देते थे और एक ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे जिससे मसले का हल नहीं निकलता था, मैंने हमेशा उनको ये मशवरा दिया कि हम आपके साथ हैं, आप वफाक के पास जाएं, अपने फोरम्स पे जाएं और दलील और दलाइल के साथ बैठकर अपने सूबे की हक की बात करें। जब वो ऐसे बात की अपने दलील और दलाइल से, मैं एनर्जी मिनिस्टर का, मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब को मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे सूबे की लोड शेडिंग में कमी की और इंशाअल्लाह हम और भी कमी की तरफ जाएंगे। तो ये फ़र्क है धमकियाँ देने का और बैठकर दलील और दलाइल से बात करने का। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ अपने वज़ीर-ए-आज़म साहब का कि चलो कुछ अरसे बाद उनको ख्याल आया और वो वहाँ पर अपने फोरम पे गए, दलाइल पेश किए, दलील से बात की और अपने सूबे के लिए कुछ न कुछ लेके आए और मुस्तकबिल में भी इंशाअल्लाह ताला अगर उनका ये रवैया रहा तो वफाक से जो है इंशाअल्लाह ताला हम अपने जो मसाइल का हल है वो निकालेंगे। साहब, आपको सबसे पहले तो मुबारकबाद, क्योंकि पहली दफ़ा आपसे रब्ता हो रहा है। तो आप माशाल्लाह हैंडसम भी हैं, बोलचाल भी बड़ी अच्छी है। आपके वज़ीर-ए-आला जो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, आपके लीडर को उन्होंने कहा कि जहाँ KPK में नहीं आ सकते बिलावल साहब, तो बुला रहे हैं आप उन्हें, बिलावल साहब को? देखें, ये पूरा पाकिस्तान हर पाकिस्तानी का है, जो पाकिस्तानी जिधर भी घूमना चाहे उसका जमहूरी हक है। आप भी आ सकते हैं, मैं आपको भी बुला रहा हूँ, आएँ। सोशल मीडिया पे एक खैबर पख्तूनख्वा है और ग्राउंड पे दूसरा खैबर पख्तूनख्वा है, तो आएँ उस खैबर पख्तूनख्वा को भी देखें जो एक्चुअल है, जो कि प्रैक्टिकल आप देखें। जहाँ तक किसी को रोकने की बात है, पाकिस्तान में आप किसी को नहीं रोक सकते। वज़ीर-ए-आला साहब एक पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर 3 सूबों में उनकी पार्टी हुकूमत नहीं है, तो क्या किसी और वज़ीर-ए-आला ने कहा है कि ये वज़ीर-ए-आला साहब हमारे सूबे में नहीं आ सकते, या वफाक ने कहा कि अब इस्लामाबाद में एंटर नहीं हो सकते या सूबे तक? तो मैं समझता हूँ कि
مجھے جو ہے میں نے پہلے کچھ سختی کی ان کے ساتھ، لیکن جب مجھے ان کی مجبوری کا احساس ہوا، جب اس کی مجبوری کا مجھے پتہ چلا، تو میں نے ان کو فری ہینڈ دیا. میں نے کہا اگر آپ کی مجبوری جس طریقے سے، اور آپ جتنا برا بلا میں کہیں آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں بھی سیاستدانوں کی مجبوری کا، لیڈرشپ کی مجبوری کا احساس ہوتا ہے. تو ان کی بہت زیادہ مجبوری ہے، جس میں میں نے ان کو بلینک چیک دیا کہ آپ ہمارے خلاف جو باتیں کرنا چاہے کہیں، کیونکہ آپ کو بھی جواب دے، آپ بھی کسی کے جواب دے ہیں. مجبوری کیا ان کے لیڈر کی تربیت اس طرح کی تھی؟ تو لہذا جو ہے ہمارے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب بہت جلد انشاءاللہ خیبر پختونخوا آ رہے ہیں. گورنر ہاؤس میں ہم نے ان کو دعوت دی ہے، قیام کریں گے. تمام پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کی جتنی بھی ہیں، میں ان کی لیڈران کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں، یہ آپ کا گورنر ہاؤس ہے، یہ عوامی گورنر ہاؤس ہے. جو بھی آنا چاہتا ہے میرے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں، آئیں ہمارے پاس آئیں. مہمان نوازی کا ہمیں شرف دیں، اور انشاءاللہ ہر کوئی خیبر پختونخوا میں آ سکے گا. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی کسی کو روک سکتا ہے یا کسی کو نہیں آنے دے سکتا. جو ان کی مجبوری ہے، کچھ چیزیں تو ذرائع سے آپ چلاتے ہیں، تو ہم بھی کچھ ذرائع سے. یہ رہنما فرمائے کہ کوڑی صاحب یہ بتائیں کہ ماضی کے دو دوست آپ پہلے ہم دیکھا تھا کہ علی امین گنڈا پور آپ کٹھے شکار کیا کرتے تھے. ماضی کے دو دوست اختلافات کہاں سے بڑھے؟ کہیں وہ شکار کے گوشت سے تو لڑائی جھگڑا نہیں، وہ آپ نے جو سوشل میڈیا پہ تصویر دیکھی بہت پرانی ہے. وہ تقریباً غالباً 2013-14 کی ہے، بلکہ وہ میرے رشتہ دار بھی ہے اور ہم نے جو ہے اکٹھے کھیلا بھی ہے. میری تو کوئی اس کے ساتھ دشمنی نہیں. میں تو آج بھی آپ کی توسط سے ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں خیبر پختونخوا میں گورنر ہاؤس میں آئیں. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کھانے کی، صوبہ خیبر پختونخوا کی ترقی کے لیے، صوبہ خیبر پختونخوا کے امن کے لیے، صوبہ خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کی ترقی کے لیے، ان کے روزگار کے لیے. آئیں ہم مل کر بیٹھیں. اگر ان کو کوئی مجبوری ہے وہ میرے پاس نہیں آ سکتے، تو مجھے کوئی آر نہیں ہے کہ میں کسی کے پاس چل کے جاؤں. میں جانے کو تیار ہوں. اس سے پہلے میں ابھی بھی تمام جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں، پارٹیاں ہیں، ان کے لیڈران کے پاس میں، صوبائی قیادت کے پاس میں خود چل کے جا رہا ہوں. میری آفتاب شیرپاؤ صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے. میری جو ہے وہ جماعت اسلامی کے جو ہمارے وہاں پر امیر ہیں پروفیسر ابراہیم صاحب سے پچھلے دن ملاقات ہوئی ہے. میری جے یو آئی کے صوبائی امیر مولانا سینٹر مولانا طور رحمان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. میرے پی ٹی آئی پی کے جو ابھی سربراہ ہیں، ہمارے سابق وزیر اعلیٰ صاحب خیبر پختونخوا کے محمود خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے. باقی جو ہمارے لیڈران رہ چکے ہیں ان سے بھی ملاقات کروں گا. تو خیبر پختونخوا کی ترقی کے لیے، امن کے لیے، خوشحالی کے لیے میں ہر کسی کے پاس چلنے کو تیار ہوں. تو وزیر اعلیٰ صاحب بھی اجازت دیں گے، ہم ترقی کے لیے جائیں گے. اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ دیکھیں، جب انہوں نے پازیٹیولی، جب انہوں نے محسن نقوی صاحب کے ساتھ اور اویس لغاری صاحب کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی اور ایک ورکنگ ریلیشن قائم کی، تو اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں ورکنگ ریلیشن سے ہم اپنے صوبے کے حقوق حاصل کر سکتے ہیں. سر یہ بتائیے، کچھ روز پہلے جو گنڈا پور صاحب اور آپ میں لفظی جنگ رہی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کے پی کے عوام متاثر ہوگی؟ بالکل لفظی جنگ ہوئی تھی، اور جب مجھے احساس ہوا تو میں نے اپنی لفظی جنگ ختم کر دی اور میں نے کھانے کی دعوت دے دی. اور آج بھی آپ کے توسط سے میں ان کو کھانے کی دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں، اکٹھے کھانا کھاتے ہیں اور صوبے کی ترقی کے لیے جو ہے ہم بات کریں. لیکن اگر آپ اس قسم کے بیانات دیتے ہیں جس سے اگر آپ کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے، آپ کے پاس فیوچر پلاننگ نہیں ہے، اور آپ اپنی نالائکی، نااہلی اور جو ہے کوتاہی اپنی لفظی گولہ باری سے چھپانا چاہتے ہیں، تو وہ نہیں چھپے گی. صاحب یہ رہنمائی فرمائے کہ یہ ایک تاثر ہے اور محسوس کیا جا رہا ہے کہ جو عمران خان کا سخت اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تھا گنڈا پور کا، اب وہ بیانیہ نہیں رہا. ان کے موقف میں لچک اور نرمی پیدا ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھیں، پرابلم یہ نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ وہ ان کے اپنے پرسنل، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پی ٹی آئی کا کوئی پتہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے 3-4 میں تو فرینچائز کہتا ہوں، 4-5 فرینچائز اور اتھینٹک فرینچائز کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کیا چیز آ رہی ہے. آج آپ مجھے دیکھیں کہ آج پورے پاکستان میں جو شور مچا اور پوری دنیا میں، اپنے جو ٹویٹر ہینڈلر ہے، ایکس ہینڈلر کو بھی جو ہے آج وہ جو ہے ڈسون کر رہے ہیں. اور ڈسون کرنے کے بعد آج تک انہوں نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں کی ہے. ٹویٹ کو آن بھی نہیں کر رہے ہیں اور ڈیلیٹ بھی نہیں کر رہے ہیں. تو لہٰذا اس قسم کا رویہ جو ماضی میں ان کا رہا ہے کہ جب وہ ٹیسٹر لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم نے 9 مئی بھی نہیں کیا اور یہ کام بھی نہیں کیا. آج آپ نے کیا کیا اپنے ٹویٹر ہینڈل؟ اگر میں فار ایگزامپل آپ کو اپنا ٹویٹر ہینڈل دے دوں تو مجھے آپ پہ پورا اعتماد ہے آپ جو کچھ کریں گے. لیکن آپ نے جو کچھ کیا، آپ نے اپنی غلطی بھی کی، آپ ان کی آج صفائیاں پیش کر رہے ہیں کہ آپ نے ٹویٹر ہینڈل سے اپنی وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کی. آج تک وہ تو ڈیلیٹ نہیں کی ہے. تو لہٰذا جو ہے ان کا ہمیشہ یہ رویہ رہتا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں چوری بھی کرتے ہیں، اسی نزوری بھی کرتے ہیں. کنڈی صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ 9 مئی کے ملزمان جو ہیں وہ ڈسچارج ہو رہے ہیں، جبکہ پنجاب کے اندر سزائیں دی جا رہی ہیں. پروسیکیوشن کی کمزوری ہے یا حکومت جو ہے وہاں پر اثر انداز ہو رہی ہے؟ وہاں پر بے گناہ قرار دیے جا رہے ہیں، یہاں پر گناہ گار قرار دیے جا رہے ہیں. دیکھیں، یہ ہم نے اپیل کی اور آج بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ 9 مئی جیسا واقعہ جو اس ملک کے ساتھ ہوا، کوئی شاید ملک دشمن بھی نہ کر سکے. لہٰذا 9 مئی کے جتنے بھی قصوروار ہیں ان کو جو ہے
तो बिल्कुल सजाएं दी जाएँ, वरना खुदा न खास्ता फिर कल ऐसा ना हो कि 9 मई से बड़ा वाक़या हो, और अल्लाह ताला ऐसा न करे। लेकिन हम चाहते हैं, हमारा ये मुतालबा है, मैं आज यहाँ से भी मुतालबा कर रहा हूँ कि 9 मई के मुलज़िमान हैं उनको कैफ़े गिदा तक पहुँचाया जाए, ताकि देखे आवाम कि 9 मई जिन्होंने किया, मास्टर माइंड तो सबसे पहले होना चाहिए, उसको कौन बख्शेगा। आपने कहा कि आप सबके पास जाने के लिए तैयार हैं, आप एक आइनी अहदे पर मौजूद हैं, आप पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं ताकि मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है वो बेहतर हो सके। देखें, पीटीआई एक सियासी जमात है, अगर वो चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट के कंधों के ज़रिए आना चाहती है तो इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, पॉलिटिकल बंदे हैं, अगर वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठना चाहती हैं, अगर वो अपने माजी की गलतियों का जो है उससे माफ़ी मांगती हैं और पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठना चाहती है तो हम बिल्कुल इसके लिए तैयार हैं। लेकिन वो हमेशा ये कहते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए आना चाहते हैं। माजी में उन्होंने जो मज़े चखे हैं पराए कंधों पे बैठकर बैसाखियाँ लेकर, अब वो कहते हैं हम उसी तरीके से हमें आना चाहिए, हमें मेहनत नहीं करनी चाहिए। पॉलिटिकल लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठना पड़ेगा, अपने मसाइल हल करने पड़ेंगे। माजी में भी इसी पीटीआई को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने अपने इत्तेहादी जमात के साथ बिठाया था, डायलॉग्स किए थे, और हमेशा चीज़ें डायलॉग्स के साथ होती हैं। आज भी हमारे पास फोरम मौजूद है, पार्लियामेंट से बड़ा जमहूरी फोरम नहीं है। पार्लियामेंट में आएँ, बैठें, अपनी फ्यूचर स्ट्रेटजी की बात करें। आज अगर उनको इलेक्शन पे एतराज़ात हैं तो वो जो चोर दरवाजे हुए हैं या जो चोर दरवाजे हैं उनको पार्लियामेंट में कानून साजी के ज़रिए जो है आप ख़त्म कर सकते हैं। तो लिहाजा पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करें, अपने जो है इनपुट दें, ताकि हम आगे चलें, पाकिस्तान को आगे लेकर चलें। इस शोर शराबे से कुछ हासिल नहीं होना, और जो है ऐसे ना हो कि इस शोर शराबे में आपके 5 साल गुजर जाएँ और फिर इलेक्शन आ जाए और फिर आप 5 साल दोबारा शोर शराबा करें। आखिरी क्वेश्चन अच्छा अतुल साहब, ये रहनुमाई फरमाएं कि जो इस वक्त महंगाई है उसके हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है कि क्या इक़दाम होने चाहिए आवाम को रिलीफ मिल सके? देखें, बहुत मुश्किलात हैं, इसका हमें अदराक भी है, हमें इस चीज़ पे हमें जो है बहुत सी जो है इस वक्त, लेकिन खुशी की बात ये भी है कि आहिस्ता आहिस्ता अगर आप देखें, कल रात को भी पेट्रोलियम की कीमतों में जो है कमी हुई है। मुश्किलात इस मुल्क में हैं, मुश्किलात से हम गुजर रहे हैं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि जो रिलीफ हम जो है गरीब तबके को जो रिलीफ दें, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दें। मैंने उस दिन भी प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की कि हमें 25% तनख्वाहें जो है सरकारी मुलाजमीन की बढ़ानी चाहिए। इस तरह मेरे सूबों की भी ये रिक्वेस्ट होगी कि सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहें, उनकी पेंशन को भी बढ़ा जाए, और आवाम दोस्त बजट होना चाहिए, आवाम को रिलीफ होना चाहिए। उमरा को आप टैक्स जोन में लेके आएँ, आप उमरा को आप टैक्स उसमें लेके आएँ, उनसे चीज़ें लें, और गरीब आवाम को जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सहूलियात दें। सर ये बताइएगा, आपने पेट्रोल का जिक्र किया कि पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की गई। गुज़िश्ता रात ये कहा गया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपये 40 पैसे कमी की, लेकिन सुबह हमने देखा कि नोटिफिकेशन जारी हुआ 4 रुपये 74 पैसे कमी का। क्या ये आवाम के साथ मजाक नहीं है? नहीं, मजाक इसलिए नहीं है कि नॉर्मली जो है आप वही भी देखिए, मैंने भी सोशल मीडिया पर देखा था कि 15, लेकिन वो उस पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं था। जब रात को ऑफिशियल नोटिफिकेशन हुआ जिसमें उनकी गलती हुई थी तो बात ठीक किया, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपका जो मुतालबा है 15 तक 4 रुपये कम हो गए, इंशाल्लाह 15 तक भी हम इंशाल्लाह कम करेंगे और आवाम को इंशाल्लाह ताला इस पर रिलीफ देंगे। शुक्रिया जी।